بدأت أقول صموي زوجي دفين زركت زلو እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ بحدش هالسرحة سرحو جميل له كابتقن من حجة فلطو بحدش كدي طلباتكم كمال إنه تدالي له بحلاون زمناون مقبتات فريات بحرنا الناس تماورنو بمكرات كشانو زدالو مقبتات جوبا يمكم ها باتي خبابة تصبق ما حزاي ناس قد أطريدي مقبون كأما هاني أكني زبالة ود جزار أخن سخن فتخيل طعمي ما خمي عبزي أنفرسان ما تقبرنا طعم تبو هزي ليه ما تحونا مرعى بستقبرني خبي ستيلار بجك هزون ناي باركينا غوغلوت كم زلنا عند حبرنا سناي ناي مزنقع مشيت كبرلكم نمنا أدراشنا أبجزا باندا بقلبات بحلاو معجن ستيلار بار اند ريستوران سلام تخاتلتي سول ميديا بزوزلكم وسلامكم يبزح خندقس كنتس ايرتراو نتور من تايمرس انداولكو دات عنا خد صبو يزلو هبا ندادي كم ايلا تخيد أقدم بينا قدمي 10 معالتي 7 معالتي 8 معالتي يخون أب محبراو ميديا بزعوات مراخب تعقيتن زلو أنا إيثيوبيا تزاريبنا نيرنا قال متشم كيراهم ويكا إيثيوبيا وخزارو خخل ألو تزينا خطأمنو مالتي جي إذا زينازي لو معنتي إيثيوفورم مالتي إيثيوفورم صبو غيرو أراغيدو ولا مو توما يوعي يزحون إيثيوبياويان اندحر دايلهم حقو خوين بسمعاكم ايوا ترادادينا لنا حجي بعلو أبي أحمد مسرعات إمارات عرب كما مس إسرائيل زغبرو زول حقبقب إيراناويان معارف ندي أقطعوهم كم زلو كابعال إسرائيل كابعال أمريكان كابعال إمارات عرب إيران لإثيوبيا فليا خمزي تريا كمون أبزح على فوان حنتي تيم تريمريم واللي عم يرم كاسيت أمباسادر وقايمي لهم ديرهم أمباسادر ناي إيران إثيوبياس بحري كوهابادو ودبدو قال خمتقال كاتسال خاصيت مالت مسد كو خاصيت يلوم أبدو محبراو ميديا زرقي حبيرو نتي أقاطيمون زولو نمشفاني الجغا خبرات تقاتات سول ميديا ما حتم زلوو غوغا تزبلنايو هوينو طرح زي كونس كم زخونون أقدمنا نغيرنا نيرنا لذي نحنا خن إيرتراويان بتعم حقوساتنا إذن مراخب زياتن بوء جيران كمان كستما سلامنتاي التسعينون أوزلوا أصوارات يكون التسعينون أوزلوا نداد يكون التسعينون أوزلوا كل نجار نتفقات حزب إيرتران حزب محران حزب تجرين تزي كوينو سرعة بالسجنة أبقربا عاسب نعاتة أقاملو النهلكا تباهيلو نو إيرتراويان أب صبوغ نجار صبوغ زغورو حبرتها طرح زي كونس أب حمد كاون زدقفوها أبز شجر زقات مكاون كاب مكران شجرن زوصاكا سرعة بعلقنا نزي رسيخا نزي خيدكا نيرتراوت أليمكا نبعال إمارات عرب أمينكا تقبرو زنبركا ودخدخ إذن مراهب كست ما همانانو إذا إيران وسيلة دودا صبونتي أنا خم إيرتراوت حبوني لذي زحمن تولخا والحادة تقاميلن 3 شوعات يكونن 100 شوعات يتحصل أصواراتين كاب أذربيجان صعينن كمون ندادي قلب بوزح نغرات قربات سرعات بعلقنا دحزن دچبطون تفيو تذكروا يكم عالم حما كنتات ويكات زوبا ازيت افافي ابزنبرو الاوان نتي لاخيو ويكا نتي وانا قلبو هو كيدو ريو او بتي ايراناويان كا متنكاتاتاتيهم حلف حليفها لإيراناويان إذا تقبروا زلهم دبدابا بالعلي إمارات عرب نخلوا له زبنون أو تسيم نيرا
الجيغاء إتيو فورمي ماتيو تزاري بلو اسكا سمعوه اوكي سمعوه صبوا يزلون لا تعمى خدي لا تعمى تخيدوها ما إلا دكيري تخيدوها ما إلا تقصر نعنا هم يسراوين دا تايم تأقم يلا سلامنتاي تأقم زي اللي مسيلكم أبتي سلام يسراوين أب سلام يمزلو نعو برهان هبوم يسراوين أب عطوان كبان يمزلو نعم مقبل قبلهم ኤርትራውያን ተሸጊሮም የምደለው ንዕሽ ጉሮም ንፍተሐሎም ድምጽ ንኹሎም ኢላ ሓንቲ ሃገር ወጽያ ዝተዛረበት የላ ነዚ እዚ ሓውዚ ነቶም ከብድኹም አክፊሖም ጸናሐኹም ከብድ ክፊሖም ጸኒሖም ኩላ ዛ ሰራቂት ከብድ ክፊሓ ጸኒሓ እዚ ኩሉ ዩኤንኤችሲአር ዶ ዩኤንዲፒ ዶ ገለ ዝበሃል ትካላት ገንዘብ እንዳተመወልካ ኣብ ልዕሊ እሞ ከዓ ጎረቤት ሃገር ወላ ሓደ إذا هاوني ولدكم إذا قال جبرني ولدكم تأجيبكم كم أرجع تشاناد حنيركم تأجيبكم كم أرجع تشاناد حنيركم حجيجن سحنوا نبي دحر تغيد ده ما إلى تغيد أبو أنا دي أنك تفلت كتير لانوا زبون دايزون بوحد عمد كمان تقصد لانوا أجمع زلوا يكون هو أب أمريكا كندا أبي أوروبا ندار خبرنا يوكم خبرنا يقول كم سنة أنتي أوش نحنا بزعبة إيرترا أنتي نحنا زحلتنا يو اللي إذا كله إيرترا وسد زلوا بسان كمالي تسديد 400 مليون دولار معسكرات هبتقرأ كفيتهم 400 مليون دولار المنس إيرترا توحوا بيحوا واتساب بزيرو سلسة جيركا أبسمرا بتوم ناتو محاورات جيروم يلا فرصة عرب كون أمريكا تخيل أن لها معسكر أير يلا من إسي إرترا وز أن نتبهله وحوقهم زوجوا حجي تا حاوي نبغات كنت متسألمو تبغي يركم سحنوا نحنا قل أملاخ النسجد أقدمنا كل نجارات أتعطينا أسئلة عنها صبون خيدانا ሳይሆን በመርከብ ድርጅትም ላይ ያመጣውን ጣጣ በእማኝነት መመልከት ይቻላል። ይህች ጊቤ የተሰኘች የኢትዮጵያ መርከብ አሁንም በዚያው በፋርስ ባህር ላይ ገብታ መውጣት ከተቸገረች 3 ሳምንታት አልፏታል። ሰራተኞቿ ከ20 በላይ ናቸው። እሷ ተዘግቶባት ሌሎች እያለፉ ወደ መዳረሻቸው ገብተዋል። إسرا سرحتنياتا تاوشت اللو سلسة سومن حاليفلو إذا مركب زيا أو تعقيتات غالكيلا تنكالوت هاجرات كن شنن النابلاي حالفان لوا عايزو تنكالوت هاجرات شنن النابلاي حالفان لوا بانديرا إيرترا بانديرا إثيوبيا اندام بالبلت أبتي مأخل بحري أو تنساففالا سلسة سومن حاليفلو أو يبلالو غير ከተቸገረች 3 ሳምንታት አልፏታል። ሰራተኞቿ ከ20 በላይ ናቸው። እሷ ተዘግቶባት ሌሎች እያለፉ ወደ መዳረሻቸው ገብተዋል። ኢራን ወረራ እንደተከፈተባት አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያነገበውን አየር መንገድ ይዘው ዱባይና አቡዳቢ ከሄዱ በኋላ ደግሞ የኢራን ጥቃት እያወገዙ ከነ እስራኤል ጎን ከተሰለፉ ማግስት ጣጣ ውስጥ የወደቀችው መርከብ 1 ወር ለሚጠጋ ጊዜ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እዚጋ ኢራን አብስተወረሮትሉ ዋንን ሰዓትን አብይ አህመድ አየር ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ ናብ ኢማራት ዓረብ ከይዱ ጥራሕ ከየብቅዕ ንኢራንን ወጊዙ ኣብ ጎኒ እስራኤል ከም ዘለውን ብዝተፈላለየ መገድታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በቲ ተካይዶ ፀንሐ ፕሬዝደንት ናይ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣካይዱ ነይሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ከዓ ንኢራን ዝኹንን مجلسي أب محاورة ميديا أقدم بالله زرجي هنا يعني رنا تخاطاتكم حجي تمبجس زي أوكي حجي نغيت ዱባላ ደግሞ የኢራን ጥቃት እያወገዙ ከነ እስራኤል ጎን ከተሰለፉ ማግስት ጣጣ ውስጥ የወደቀችው መርከብ 1 ወር ለሚጠጋ ጊዜ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅላ ባህር ላይ ነች። በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ለቢንዛይድ ሲል ሳይጠራ ቤት ያለው ብልጽግና
የኢትዮጵያ በዓለም ጦርነቶች የምታሳየውን የገለልተኛነት እሴት ካልሆነም ከተበዳዮች ጎን የመቆም ታሪክ ፍቆ ወደ አስታጣቂዎቹ አቡዳቢ ያደረገው ጉዞ አየር መንገዱን ብቻ ሳይሆን መርከቧንም ለእገታ ዳርጓታል። በእነዚህ ሳምንታት ኢራንን ለማውገዝ ያልተሰማሩ ይልቁንም ወራሪዎችን አንደግፍም ያሉ እንደ ደቡብ አፍሪካና ፈረንሳይ ያሉ ሀገራት ከቴህራን መንግስት ጋር ተደራድረው መርከቦቻቸውን ማስለቀቅ ችለዋል፣ አሳልፈዋል። أجرمكم أبزح على فوان فرانس كمخا هندي دبوب أفريقيا مستهيران ويكا مسمنجس إيران تزاراريبهم نتن مراخ تعاقيتن زنبرا يحلفهم إذا خا بتي زلوهم بوليتيكاوي زي مكداو زي كونس بتي تخسيتو زلو أبناي معصاو إيران بتكايدو زلا دبوب أفريقيا تون هندي كمخا كالوت هاجرات يحلفالو أبت بوتا مالتي የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የያዘችው ጊቤ መርከብ ግን አብይ አህመድ ለቢን ዛይድ ሲሉ በተገበሩት ፖሊሲ ምክንያት ልክ እንደ እስራኤልና አሜሪካ መርከቦች እንደ ጠላት ተቆጥራ ይህንን ዘገባ እስከምንሰራበት ድረስ በዚያው كساب إذا معالت زيا بدحريو دهايا جبرنا كما عسرت معالت بزعبا زقوداي تزاريمنا دهايا جبرنا أنا ستي ما دتخون أبو تحيلا دتخون جلي زبل نيرة سلامنتاي إن زبل حتو ጉሶሞ ዳ ጸገም ዘሎ ይኮነን ግን እንታዩ እዛ መርከብ ዚያ ልክ ከምናይ በዓል እስራኤል ከምናይ በዓል አሜሪካ መርከብ ኮሙ ተራያ አው ተንሳፍፍ ዘላ ባንዲራ ኢትዮጵያ እናንበልበለት ሁለን ሀገራት ኤርትራ ዝሓለፈ እዋን ሪኢኹም አይሁን ነዳዲ ኢትዮጵያ ኔራ ግሊጽንያ ኔርና ወላ ሓደ ጸገም ዘሎ አይኮነትን ኤርትራ ጠንቀምቀም ትብል ሀገር አይኮነትን أبز ملكتا قداي موتصعات هزبي يوتصعلو تبل كمون مسراقي مس عماتي مش قتلتي سبات ويكا أحزاب أكنت ويكا أشركنا زبها النقر يلن ديستانس كحاليخا مس إسرائيل وننتخونا هاي اند باي مس إيران انتخوناون هاي اند باي تزي كوينو إذا سؤالكا ودخدخ إذا سؤالكا فشفلكون زبها البوليتيكا مس منقسي إيران هزبي إيران أي كينيو إذا بتعمين إثيوبياويان واقع يقولوا مالو ترح زي كونس بتعمي ناب أزيز خفاء كلن هاجراتين زحل فاز الله أبتشعوان جل سبات دنجر جرز ولكم سبات نيركم ماني لك خبيدو تايدا دبيدستو جل تقولون نيركم مالتي جن انتايو بتيناتكم قام مالتي إثيوبياويان بعلم كزارو كله كاوز عبي تشت يلنمو إثيوفورمخا خابو منات من تشتات زرخكو حبريتا بمبال نزل نجارات الزرقي حلكم عنده بتعميه دسيلني ይህንን ዘገባ እስከምንሰራበት ድረስ በዚያው ባህር ላይ ቆማለች። መርከቧ ሁሉን አይነት ጭነት ጫኝ ወይም መልታይ ፐርፐዝ ቬዝል በመሆኗ ኮንቴነርና ሌላም ልዩ ልዩ ጭነቶችን ተሸክማለች ያሉት ምንጮች ጦርነቱ እየተስፋፋ ሲመጣና የሆርሙዝም ወሽመጥ ሲዘጋ ወደ ጅቡቲ የምታደርገውን ጉዞ ገታ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሻርጃ ወደብ ቅርብ ርቀት ላይ አንኮሬጅ በተባለው አካባቢ እንደቆመች ለማወቅ ተችሏል። ይህ አብይ አህመድ ሰማዩንም ምድሩንም ለአንድ ቢን ዛይድ ሲሉ መስዋዕት እንዲሆን ያደረጉበት ታሪክ ኢማራት ሳርጂያ ቡጌራ ሐሊፋ ናብ ጅቡቲን ክመጽእ ትመደብ ነይሩ ግን ኣብኡ ከይበጽሐት ሱኢላቲ ባሕሪ ኣብኡ ተንሳፍፋላ ነው። ዛሬ ለመሐመድ ቢን ዛይድ ብለው ከእስራኤል ጎን ቆመው ኢራንን እያወገዙ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከ7 ዓመታት በፊት ቴል አቪቭ ሊጓዙ ሲሉም ተከልክለው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ነሐሴ መጨረሻ ወደ እስያ በተለይም ወደ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ተጉዘው ለቀናት ከረሙ። የተጓዙት እንደ ሁልጊዜው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነበር የሚሉት ምንጮች እዚያው እያሉ ለምን በዚሁ ወደ እስራኤል ሄጄ በዚያ የሚገኙ ዲያስፖራዎችን አላገኝም ብለው አዲስ እቅድ ነደፉ ሲሉ ያስታውሳሉ። አቪዬሽን እንዴት እንደሚሰራ የማያውቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድንገት ከቶኪዮ ወደ ቴል አቪቭ ለመብረር ሲነሱ የእስራኤል መንግስት ይህንን በረራ ትሪዎ ለኹም ኢራናውያን ካብታ ዝጸልእዋ ነገር ምስ እስራኤል ነጊሮም እዮም ካቀድም አቢሎም ምስ እስራኤል ምስ አሜሪካ ወደ ክደኽ ዝብሉ ንሕና ልክ ከምኣቶም እቲ ንህቦ ነገራት ካብኦም ዝፍለ ይኮነን ብምባል ብጣዕሚ ደስ ደብል ኢትዮፎርም ሎማዓንቲ ዘርጊሕዎ ንሙሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኮይንኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ነገር እዩ ደሎ ጭድድ ፍንጭሕ እዩ። ቁጥር አይናችን እያየ ታሪካችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን፣ ህዝባችን፣ ወገናችን እያለቀ ነው ያለው አይናችን እያየ ከለት ወደ ለት ዛሬ እንደነገርኳችሁ
ከፍተኛ የጦር መሳሪያ የጫነችው መርከባችን በኢራን ይሄ ሰውዬ ሄዶ አረብ ኤምሬት ጋር በዚህ ችግር ባለበት ሰዓት ብዙዎቹ ገለልተኛ ሆነ ቁጭ ባሉበት ሰዓት ሄዶ ተነጋገረ። እቺ መርከብ የጦር መሳሪያ ብቻ አይደለም ሌላም ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ መድኃኒቶችን ሌሎች ነገሮች ጭምር የጫነች ነች። ታገተ። መከረኛ በዚሁ መርከብ ውስጥ የሚሰሩ ወገኖቻችንም ታግተዋል። አሁን ይሄ ሰውዬ በፈጠረው ችግር ብዙዎቹ እያለፉ ነው ያሉት በሆርሙዝ መተላለፊያው። ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ ሄዳ መነጋገሯን እና በተለይም ከኢራን ጋር ያላትን ጥላቻ በስልክ እንኳን እኮ ነግሯን ቁጭ ብል ምን አለበት? ሄደ እኮ እዛው ድረስ ጦርነት ባለበት በዚህ ሰዓት ልክ ትልቅ ተአምር እንደሰራ። የሚገርመኝ ደግሞ የእሱን ወደ አረብ ኤምሬት መሄድን እንደ ትልቅ ጀብዶ አድርገው ደግሞ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። የሚገርመኝ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ሄደ ጀግና መሪያችን። ከዚህ ቀደምም እንደዚሁ ምንድን ነው ጀግና የሚያሰኘው? ይህ ሰውዬ ሀገርን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የሚከት ዘውደ አቀድም አቢልውን ነቲ ሓበሬታ ፈኒዎ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ደብል ሽዑውን ዋላ ንዝውን ኣብቲ ኮመንት ሪኦ ነይረ ሓሳቡ ዶ ገለ ትብሉ ነርኩም ብጣዕሚ ክዑባት ይኹም። ክዑባት ክንብል ከለና እቶም ብጣዕሚ ንብልፅግና ኣሚንኩም ከምኡ ከዓ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚንኩም ተጋሩ ኩኑ ኤርትራውያን ኩኑ ከምኡ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኩኑ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚንኩም ትኸድዎ ዘለኹም መገዲ ንኢትዮጵያ እንታይ ዋጋ የኽፍል ኣሎ ሎማዓንቲ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ዝተዛረብ ኩላ ደቂቕን እታ መርከብ ኣብኡ ተንሳፍፋላ ኢልኩም ኣሎ። ኢትዮ ፎርሚ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ ኮይድኩም ስምዕዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ቅድሚ ምኻደይ ሎሚ እንታይ ውዒሉ? ሎሚ ኢራን ኣብዚ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ግዜ ነቲ ደብዳባት ዘጋጠሞ ኣንደር ማለት እዩ ብሚሳይላትን ገለን ተሃሪሙ ዝነበረ ነቲ ተደፊኑ ዳ እምበር ተደፊኑ ገለ ዝነበረ ብቕልል ዝበለ መገዲ ንዕኡ ተፅርዮ ከም ዘላ ትዳለወሉ ንኻልእ ወራር ወይ ከዓ ንኻልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣሜሪካ ብመሬት ኩናት ክትገብር ተሓስብ ስለ ዘላ ብዙሕ ወተሃደራት እውን ናብኡ ተፀግዕ ስለ ዘላ ልዕሊ 50,000 ናብ ሃገራት ዕራብ ተጋዓዓዝ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ። ኢራናውያን ከዓ ነቲ ተደፊኑ ዝነበረ ብቁልጡፍ ኣብ ምፅራይ ይርከቡ ከም ዘለው ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ። And one of them is on your screen right now, and this is Iran, and you can see that there's earth moving equipment there digging, and they are digging for missile launchers trapped underground amid the ceasefire, is our understanding from these images. Front-end loaders can be seen scooping up the rubble from blocked tunnels. Now, keep in mind the context here, right? Yes, you're technically in the middle of a ceasefire, and it's significant that they're digging out the launchers, but also this context, which is the most recent U.S. intelligence assessment that we have, found that about half of Iran's missile launchers were still intact after a month of fighting. So even as the President of the United States says that the war is over, the U.S. has won, that reality, of course, is important. And many of those launchers may have been buried underground, not necessarily on purpose, but by U.S. and Israeli strikes on tunnel entrances, hence the front loaders digging those out. So Kareem Sajapur is here with me. ሓራይ ናብቲ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ወይ ከዓ ኣገዳሲ ኢራናዊት ሱፐር ታንከር እገዳ ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ሴራቶ ብኣሜሪካ ዝተኣገደት ኢራናዊት BLCC ዝዓይነታ ሱፐር ታንክ ክሳብ 2 ሚሊዮን በርሚል ዘይተፃረየ ነዳዲ ክትስከም ትኽእል ቅድሚ ናብ ግዝኣታዊ ማያት ኢራን ምእታዋ ኣብቲ ከፋት ማያት መፃብቆ ሆርሙዝ ሓሊፋ ብዘይ ዕንቅፋት ኣብ ምዕለቡኣ ከም ዝበፅሐት እዚ ከዓ ኣቐዲማ ኣሜሪካ ዝኾነት መርከብ ናብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ክትበፅሕ ወይ ከዓ ወደባት እንድሕዳ ይዕሪፋ ወይ ከዓ እንድሕዳ ተፀጊዓ ካሃርማየ ዝብል መጉዕባዕን ምፍራሕን ነይሩ። ሕጂ ንቻይና ተኸቲላ ከዓ እዛ መርከብ እዚኣ ብሰላም ኣትያላ ወላ ሓደ ክገብሩ ኣይከኣሉን ካሃርምዋ ኣይከኣሉን ዝኾነ ነገራት ከዓ ጉድኣት ከውርዱላ ኣይከኣሉን። እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ
أمريكا أبايتا زيرو እንዳኾነት ከምኡን እቲ ስዕረት ምቕባል ዳይም ኣብ መንበር 100 ተሳዒሮም ከም ዘለዉ ይዘርእየካ ካልእ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ናይ ፓኪስታን ናይ ፕረዚደንት ናይ ፓኪስታን ሎም መዓንቲ ስዑድ ዓረብ ኣትዩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክወፅእ ዝቐነየ ዝተፈላለየ ኣፅዋራት ፓኪስታን ንስዑድ ዓረብ ትቕርብ ከም ዘላ ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ምግዛእ ከም ዝገደፈቶ ክንሕብር ፀኒሕናና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፓኪስታን ናብ ስዑድ ዓረብ ኣትዩሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን መዓልትን ከዓ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብዚኣ ከሪአኩም የቕሬታ ቁርብተይቲ ናይ ስክሪን ኣይተሓዙልና ኣብዚኣ ከሪአኩም ናሃለኩም ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ፓኪስታን ከዓ ኢራን ኣትዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢራን ከዓ ተቐቢልዎ እንታይ ዘርእየካ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩለን እተን ሃገራት ፀፀግዐን ጎጎነን ይሕዛ ከም ዘለዋ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓብዪ ዜና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ እንዳገበርኩም ከምኡውን ብሳተላይት ዝወፀሎ እቲ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ እዚ ኢራን ነቲ ኣቐድማ ኣቢለ ብኣሜሪካ ብእስራኤል ዝተሃርመ ቦታ ንዕኡ ኣስተኻኺላ የዕርያ ወዲኣ ከም ዘላ ናብቲ ዝመፃ ዘሎ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕትታት ሙሉእ ብሙሉእ ተዳልያ ክትምክቶ ጥራሕ ዘይኮነት ክስዕራ ከም ትኽእል እውን ንኣሜሪካ ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ተጠቂማትሉ ዘላ ኣፅዋራት ውሑድ እዩ ክትብል ናይ ሩስያ ሓንቲ ማዕከን ገሊፃ ኣላ እቲ ብሕጂ ክትጥቀመሉ ትሓስብ ዘላ ግን ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኣፅዋር እዩ ከምኡውን ካብቲ ተጠቂማትሉ ዘላ 1% እያ ተጠቂማ ዘላ ዳ እምበር እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋር ብሕጂ እያ ክትጥቀመሉ ዝብል ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንኣሜሪካውያን ብጣዕሚ ኣሻቒሎም ዘሎ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ኣፅዋር ኣብ ምጉራት ከምኡውን ኣብ ምፍካር ተዘይኮይኑ ካልእ ቁም ነገር ከም ዘይብሎ በዚ ኣጋጣሚ ግን ብጣዕሚ እቲ ዓብ ዜና ኮይኑ ዝወዓለ ናይ ኣሜሪካ ፈኸራ ኣብ ማስ ሚድያ ኣብ ባይታ ተሳዒሮም እዩ ኣብ ማስ ሚድያ ግን ይጉዕሩ ይፍክሩ ዘይገበርዎ ጌርና ይብሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካ 100 ምስ ኢራን ገጢማ ክስዕር ኣይትኽእልን እያ ኢራን ግን በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ መራኽብ ኣብ ምዕጋት እንድሕር ዳ በፂሓ መራኽብ ኣብ ምዕጋት እንድሕር ዳ በፂሓ ኣብ ልዕሊኣ እውን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጀነራል ዝገለፀሎ ኣብቲ ናይ ፅባሕ መደብ ከቕርበልኩም እየ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ማለት እዩ ግን ኣብ ከሎ ሃይላይት ወፂኡሎ እቲ ሃይላይት እንታይ ዝብል እቲ ብባብ ኤሊመንደር ብሆርሙዝ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እንድሕር ዳ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ሕርሙዝ ክትዓፅዎ እንድሕር ዳ ፈቲና ብባብ ኤሊመንደር ከዓ ክንዓፅዎ ኢና ስለዚ መን እየ እንድህሰያ እንድሕር ዳ ኢልና ፈታዊ ኣሜሪካ ምዃን ወይ ከዓ ዓርኪ ኣሜሪካ ምዃን ብጣዕሚ ኣዝዩ ንሞት ዘቃላጥፍ ርሕቐት ክሓሊኻ ወይ ፀላኢት ኣሜሪካ ምዃን ግን ብጣዕሚ ኖርማል ነገር እዩ ብዙሕ ጉድኣት ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ስለትኸዶ ጉድኣቱ ብዙሕ ኣይክኸውን እዩ ብቁጠባ ትህሰ ብሳንክሽን ትህሰ እተን ከም በዓል ኤሮጳ ዝኣመሰላ ብባብ ኤሊመንደር እዩ እቲ መብዛሕትኡ ነዳዲ ዝሓልፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እንድሕር ዳ ቀፂላ ግን ኢራን እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከይተረፈ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና እዚ ከዓ መን እየ እንድህሰያ እንድሕር ዳ ኢልና ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ኩለን እተን ሃገራት ዕራብ ደድሕሪ ኣሜሪካ ከዳ ዝፀንሓ ከምኡውን ኤሮጳ ሕብረት ከዓ ደድሕሪ ኣሜሪካ ከይትፀንሐ ንሳተን እየን ክህሰያ ኢራን ወላ ሓደ ትህሰየሉ ኩነታት የለን 10 ሳንቲም 5 ሳንቲም እዩ 9 ሚእታዊት ነዳዲ ናይ ኢራን እውን ቻይና እያ ትገዝኦ ስለዚ ንመን እዩ ዝገድድ እንድሕር ዳ ኢልና ንኤሮጳ ሕብረት ከምኡ ከዓ ነተን ድሸጣ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል ኢማራት ካልኦትን ማለት እዩ ዛስዋያ ሕጂ ስዑድ ዓረብ እውን እቲ ዝነበራ ኣካይዳ ምስ ኣሜሪካ ነዊጣ ሽፍቲ ጌራ ምስ ፓኪስታን ናይ ኣፅዋር ውዕላት ትፍርማላ
ኪኖ ዝኸኣ እቲ ንኽትሕልዋ ኢላ ዘምፃታ ኣሜሪካ ነብሳ ክትከላኸላ ይትኽእል እያ ስለዚ ካብ ድሕሪ ሕጂ በዓልና ነብስና ክንከላኸል ኢና ዝብል ኣካይዳ ብዕቱብ ሒዛቶ ትኸይ ስለ ዘላ ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ 100% ካብቲ ቦታ ተሳዒሮም ሳንጦም ጠቕሊሎም ዝወፅሉ ኣብ ዝቐረባ እዋናት እንዳተቃላጠፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዓና ከም ኤርትራውያን ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና እዩ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሸር በልዎ ይቐኒየለይ ሰናዩ ኣብ ቀፃሊ بجد قلتم إيه زوجي دفين زركت زل إذا جاء كابع كل يوم نزا زوجي زيادة فيها